जय जगन्नाथ सांग माने जय जगन्नाथ मोर गुरु गुरुजन मानू आपण को हृदय सहित बहुत बहुत प्रणाम। मु चाहे आपण को आशीर्वाद मो सहित सब बेल रहूँ। आज विषय वस्तु जहाँकि आपण मैंने वीडियोर थंबनेल रे देखी जानी सारी। आज मु आपण मानू को विषय कहवाई चाहूँ। आमर 19 तारीख दिन आसंता 19 तारीख आज तो 17 तारीख आसंता 19 तारीख 2024 मसीहा अगस्ट मसरे एमिती एक तिथि जहाँकि राखी पूर्णिमा भाव में आमे पालन करि आसुछु। आमर कौन सी गोटे एमिती जिनिस रही जाउछि जहाँकि आमे ताको अणदेखा कर दउछु आउ सेई जिनिसटा आमर जीवन रे बहुत किछि क्षतिग्रस्त करुछि। आउ एई राखी पूर्णिमा रे बहुत किछि क्षतिग्रस्त करिवो। जो दुईटी राशि कथा मु एबे कहबाकू जाउछि जेमिति कि सिंह आउ मकर राशि। दुईटी राशि रे अत्याधिक भाव में माने असुविधार सम्मुखीन होबार जोग भल भाव में देखा जाउछि। सूर्य आउ मंगल ग्रह कर प्रभाव दुईटी राशि उपरे यथार्थ भल भाव में पड़ रोचे। यहीटा मु जल्दी जल्दी रे वीडियो बनाऊँगी। वीडियोटी बेसी डेरी न हो, वीडियोटी बेसी लंबा न हो, मु आपण मानकु शॉर्टकट रे बुझाई दउची। आउ तार कार्य तार कर्मविधि कौन करबा दरकार कौन नाई मु आपण मानकु जणे दउची। आपण सही हिसाब रे कार्य करिबा निहाती आवश्यक। देखंतु भद्रा काल पड़ुथिबा हेतु ना मु एठी आपनकु मु गोटे कथा कहि रखुची ना मु कोठी लेखिकिरी रखिची ना मु कोनोसी प्रकार जिनिस रखिची। मु डायरेक्ट आपनक सहित कथा होची जहाँकि डायरेक्ट आपनकु बुझाउची जहाँकि आपण मानक लाइफ रे आपण मानक जीवन शैली रे उन्नति आनी परिबो, आगु को किछि भल होई परिबो कि सेई दिन परे जेमिति कि 20 तारीख होई गला 21 होगला 22 25 30 मास शेष जाए आपणकर लाइफ रे सॉरी संग माने बहुत किछि जिनिसर चेंजेस आसी परिबो ताहा मु आपण मानकु बुझेबी। जेमिति कि मकर आउ सिंह राशि दुईटी राशि जहाँकि सूर्यदेव आउ शनिदेवंकर प्रकोप पड़ुछि। सूर्यदेवंकर होउचंती झियो होउचंती भद्रा आउ शनिदेवंकर भौणी होउचंती भद्रा। आ भद्रा जो ग्रह रे पशिबे से ग्रह को ओलट पलट करदेवे। माने जो जिनसटा आपणकर हबाकू जाउछि ना सेईटा आपणको पूरा बिगिड़े देवे। तो आपणको कौन करबा उचित देखंतु सेन सोमवार हेतु आपण तो प्रथमतः फास्ट ऑफ ऑल आपण शिव मंदिर जाई शिवं को आराधना करंतु, शिवं को पूजा करंतु, जेते चेष्टा करंतु सेठु आसीबा परे रात्रि समय रे कि हेई पारे जदि आपनको जदि समय मिले 5टा बेले 6टा 5टा 8टा भितर संध्या 8टा भितर आपण माने मंगल ग्रहर प्रभाव बहुत मात्रा रे पड़ुची बहुत राशि को ऊपर। स्पेशल मु दुईटी राशि कथा कहूची जोटा कि सिंह राशि और मकर राशि। एई दुईटी राशि पई मंगल ग्रहर प्रभाव जेमिति कि आपण मानकर राशि और नक्षत्र उपरे पड़ुची जहाँकि आपणक जीवन शैली को प्रभावित करिवो। जेमिति कि एई 4 दिन भितर सिंह राशि रे एमिति किछि घटना घटिवो जहाँकि सेटा मंगल ग्रहंकर परिवर्तन और मंगल ग्रहंकर दृष्टिकोण आपणकर राशि नक्षत्र उपरे रहिबनी। तो सेतबेले आपणकर कौन असुविधा हबो कौन लाभ हबो देखो। लाभ क्षति तो लगी रही है यही जो 3-4 दिन भितर आपणकर सिंह राशि रे कौन लाभ क्षति रहिबो मु आपनको जणाउछि। लाभ क्षति देखंतु आपण काहाठू टंका आनिचंती एटा फाइनल कथा आनिचंती जो माने से माने भल भाबे जानचंती आपण काउठू 2 लाख 3 लाख कोठू लोन करचंती काठरू को टंका आनिछ तांकू जतबेले देबे से माने हुए तो तम एक्सपेक्ट अनुसार से माने एक्सपेक्ट करेनि। जेमिति कि आपण टंका दउचंती तो टंका नहीं सारा पर आपन को छोट मन करेंगे से माने जेमिति कि तमे तांको भिक दउच कि तुमको नीचा नीचा देखेबे आ से माने बहुत जेमिति हाई फाई लोक
ସେଭଳିଆ କିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରହିବ କି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଯଦି ଧାର ମାଗୁଛ ସେମାନେ ବି ତୁମକୁ ଏମିତି ନୀଚ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଇନସଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଲା ଭଳି, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଜେତି ହେଲା ଭଳି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ, 100% ଘଟିବ। ଆଉ ମୋ କଥା ତ ମିଛ, ମୁଁ ନିଜକୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ କହୁନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁଠି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ବି ମିଳିବ, ଆଉ ଅଚାନକ ଲାଭ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଭାବି ବି ପାରିନଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଇନସଲ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଯିବେ। ଆଉ ଭୁଲି ତ ଯିବେ ହିଁ ଯିବେ, ଆପଣ ସେ ଲୋକକୁ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। এইটা ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିବ। ମକର ରାଶିରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ସେଠି ସେ ହେଉଛି 19ରୁ 25 ଭିତରେ 30 ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି କେବେ ବି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, କି କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ଜିନିଷରେ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ପଢ଼ା ଲେଖାକୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଘରକୁ କିଛି ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଘରକୁ କିଛି ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବେ। ଆପଣ ଜେଜେ ହେଇପାରନ୍ତି, ମାମୁଁ ହେଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ହିସାବରେ ଯାହା ଲାଗିବେ। ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର ଖବର ଅଛି, ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ବି କମ୍ ହେବ। ଇଏ ଗ୍ରହ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁକୁ କମ୍ କରାଇବ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ତ এইটা କମନଲି ନର୍ମାଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ, ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ମୋତେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, 2ରୁ 4 ଦିନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। 5 ଦିନ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ ହେବନି। ହଁ, ବାହନ ଚଳାଉଥିବା ସମୟରେ ବାହନରେ ତ୍ରୁଟି ଆସିବାର ଯୋଗ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ହେଉ, ମୋଟରସାଇକେଲ ହେଉ, କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଉ, କୌଣସି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ମଟର, ପାଣି ପାଇପ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ହାତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁରେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। 2ଟି ରାଶିର ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଜଣେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ କଥା ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ ହିଁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି ଆଣିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।